Okay, Mazda 3 is kahit active, nakailaw na yung icon wrench nya o wrench icon. So i-reset natin kasi na-change oil na. So, ito lang, punta lang tayo sa menu, application. Ito yung control nya. Yan. Tapos vehicle status, maintenance, tapos change oil para mawala yung wrench icon na yun. So reset lang natin. Yes, reset. Okay, reset na. So mawawala na yan. Okay, wala na. So dapat wala yung wrench icon na yun. Pag lumabas po yun, pa-change oil nyo na, tapos i-reset ulit. Para pag na-reach nyo na naman tamang interval, iilaw na naman siya. Ayun yung indicator niya para mag-change oil kayo.